आउ केईटा मास पर आरंभ होब पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया। तबे वर्तमान यही अवसर रे विभिन्न पंचायत रे सरगरम हो उठी राजनीति। विभिन्न दल सेमानकर सांगठनिक बैठक आरंभ करिसेंती। तबे आमे आज पहुंचीचु एकबीराम पंचायत रे आम सांगे अछंती 21 नंबर जोन रो बीजेडी संगठन रो संयोजक संग्राम केसरी बोडू तांको सो आमे आलोचना करिबा ए पंचायत रे बीजेडी रो संगठन एवं अन्य दल संगठन किभଳି भाबरे चलीची एवं सेमाने किभଳି भाबरे आगकू प्रस्तुत होउछंती। आज्ञा आपन को जिंदाबाद पक्षर स्वागत। स्वागत। मिठू बाबू आपण ए पंचायत रे दीर्घ दिन है राजनीति करी आछंती। संगठन रो भार मध्य आपण को कांदरे आमे वर्तमान परिस्थिति कौन रही बीजेडी संगठन रो? वर्तमान आम एकरुआ ग्राम पंचायत रे बीजेडी रो स्थिति संपूर्ण भल अछि। जेहेतु विगत 2024 निर्वाचन रे जो प्रक्रिया रे भोट हला आपण माने भल भाव रे जानि छथि। भोट गोटे वार्ड मेंबर भली जने विधायक हमर बीजेडी रु हारि छथि 3 थर विधायक। किंतु एकबेरुआ ग्राम पंचायत तार जेतबेले सारा 45 पंचायत रे व्यवस्था कमिला आमे खूब कम कमी। आम पंचायत रे 98 खंड भोट लीड थिला किंतु जहाँ 400 हवा कथा पाखापाखि। किंतु आगामी दिन रे जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आसुछि ये पंचायत निर्वाचन रे ये पंचायत रे बिजु जनता दलर प्रार्थी भाव रे समर्थित प्रार्थी सरपंच नोमिनी एवं जो 21 नंबर जोन रे वर्तमान विगत 4 दिन तले मु पेसिफिक पूर्वतन विधायक कथबार्ता फोन रे हवा द्वारा मु 24 घंटा भितर डाकी 21 नंबर जोन को समस्त पंचायतर सरपंच नोमिनी एवं जो माने आग धाड़ी पंचायत को कंट्रोल करती से मात्र 4 जन डाकी। से डाकरारे डकाला दिन 11टारे संध्या समान 4टा पपाराना 4टा समय समस्त आसी पहुँचले। पहुँचिकी सेठी आगामी पंचायत निर्वाचन एवं नियाली निर्वाचन मंडली नियाली ब्लॉक उपरे पुखानुपुखा भाव में आलोचना कलु। दीपांचल कहले अण कांग्रेस गढ़ ये आम 21 नंबर जोन को ये जो सरकारी विधि व्यवस्था रे जहाँ करा जाई पारिबो सरकार नियम अनुसार जिला परिषद जोन टा कौन होउची पछुआ वर्ग कि जनरल कि हरिजन जहाँ करा जीवो ता विधि व्यवस्था जहाँ 21 नंबर जोन ये 45 टी पंचायत रे आग जीतिबो बीजेडी। तमाने आपण कहउछंती आगामी पंचायत निर्वाचन पई आपण ए पंचायत रे संपूर्ण प्रस्तुत अछंती? संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छी। मु व्यक्तिगत भाव में 1991 मसीह मु ये लाइन रे पशिची समाज सेवा करिया पई। मते जबरदस्त थरे 2002 रे जणु को आमे टिकेट देइतलु से रेस्पोंड कले नै। कम दिन नॉमिनेशन अच्छी छाड़ी देले से भी मोर सान बो मु मो सान बो को बाध्य करी हम प्रस्तुत नथिलु छिड़ा हवा पई मात्र 37 खंड भोट रे आदिलु। तापरे 2007 रे मते जबरदस्त हराई दिया गला। 2012 रे मु 899 खंड भोट पाइली। तापरे 2017 रे पुणी बीजेडी समर्थित प्रार्थी एटी जेतु हरिजन महिला 2टा सीट हो गला। आमे भी मध्य आम चेष्टा मो पंचायतर कर्मकर्ता माने एवं भोटियर ताकू आपण माध्यम रे मु पूर्ण भाव में नमस्कार होउची। 20 वर्ष भितर सी मोर श्रद्धा मु ताकटो एभली भाव में श्रद्धा पाइची जे भोट आमे कहवा अनुसार जदियो न दियंती से जजमेंटा एकौरा पंचायत रे ठीक होउची भोट ठिकणा जगह को जाउची ता बीजेडी दल ही जितुची। वर्तमान राज्य रे चलीची बीजेपी सरकार नियाली निर्वाचन मध्य बीजेपी रो विधायक विगत सप्ताह गत सप्ताह ए पंचायत रे विधायक नेतृत्व रे एक बैठक होइतिला जो किछि लोक किछि कर्मी आग धाड़ी कर्मी अन्य दल छाड़ी बीजेपी रे मिसिथिले बोली प्रचार होइतिला कोन कहिबे? नहीं आज्ञा विधायक आसीथिले आमर एक्चुअली भाबुचु आमे से जेहेतु जगन्नाथ मठरे कार्यक्रम तांकर टिके थिला
ସେଠୁ ନାଟିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏବଂ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମିଟିଂ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର ବିଧାୟକ ଛବି ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ଏକବରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ, ଦିଟା ମଦର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କଟି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 55 କାନୁନକୁ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତଟି କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲେ 55 କାନୁନକୁ, ଯେହେତୁ ଶଗଡାଇଲୁ ଦିଟା ଗାଁ ଯାଉଛି, ସିଠାଳରୁ ଦିଟା ଗାଁ ହଉଛି, ଯୋଉଦିନ ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରର ଷ୍ଟେପିଂ ଚକଟାକୁ ଆଗକୁ ନ ନେଇ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଆମ ଚାଲିବା ପଥରେ ଯେତେ କଣ୍ଟା ଆସିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ସେ କାମରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ତିନି ଥରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ କଠୋର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକବୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ 21 ନମ୍ବର ଜୋନର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 100% ଜିତିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା, ତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାର ସୁବିଧାବାଦୀ, ଇଏ ସରକାରର ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଛ ବାହାସ୍ପଟ ଗପ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଆମ ନିଆଳିର ମୌଜପୁର କ'ଣ ସେ ସୌମ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହରେଇ ଆଉ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଜି ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କାଲି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକ ପାଖରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଏକବୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଡିବେଟ୍ ହବ, ଆସି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହବ ଏଠୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିଲେଣି। ବିକାଶର ଯୋଉ ଧାରା ବଜାୟ ରହିବ, ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ନାରା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିକାଶ କେତେ ଆଗେଇଛି? ନାଇଁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କିଛି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ବରଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ବିକାଶର ଟଙ୍କା ଭୋଟ ପରେ କରିବା କହି ଯୋଉ ରଖିଦେଲେ ଆମ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକ, ଆମେ କହିଲୁ ଭୋଟଟା ସରୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରୁହ। ସେଇ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସମୁଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି 8-8-16 କି 9-9-18, ଏବେ ଗୋଟେ 3 ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, 2 ବର୍ଷ ତଳର କାମ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି সেটা ইন্টেলিজেন্ট রিবো ভলিয়া যদি তাଙ୍କ দଳ পুঙ্খানুপুঙ্ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେଠି ମୋ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାରା ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗାଁର ସାମୂହିକ କାମ, ଦେବପୀଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେବାଳୟ, ଏଠିକି ରାଜନୀତି ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ କାମ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି 4-5 ଦିନ ହେଲା। ନାଇଁ, এইটা ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଥାନା ତହସିଲ ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ। ମାସେ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ବିଜୟ ଧାରା ଯିବ ଏଇଠୁ ଗଲା, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାସକ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ମାନୀୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର 2 ଥରର ବିଧାୟକ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବରଂ ଲୋକ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିକିରି ଯାହି କିଛି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଗତ ସପ୍ତାହର କଥା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କଲେ ତା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। କାହାର? ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଦଳର। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ବୈଠକ ତା ଆଗରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ଫିକା ପଡ଼ିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାଙ୍କର 150 ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଭିଭବ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା
जेहेतु मु गोटे दलर व्यक्तिगत भाव में अच्छी गोटे दल को आक्षेप करी मु कहूना किंतु सी अनुभव करिथिबे केते लोक होइदेले केते लोक मिसिसंती आपण पंचायत रे बीजेपी चैलेंज करिवो आगु को नबो आगे पंचायत निर्वाचन रे एठी दलीय प्रार्थी को जिताइबो ए प्रकार सेमानक कर्मी जो बीजेपी दल कर्मी मान भीतर साहस बांची आपण से चैलेंज को केमती ग्रहण करिवे ना निश्चिंत आज्ञा शुणु आम यात्रा पार्टी को भांगी देबू ना यात्रा पार्टी स्टांडिंग रे आमर अच्छी आम तीन थर है ये पंचायत को दखल रे रखीचु ये एक बेरुआ ग्राम पंचायत समस्त भोटर एवं छोट बड़ माँ माउसी मानकर श्रद्धा रे आम हार्टिलिंग पार्टी नुह किंतु जदि प्रशासन ठीक रहिबो जोर जबरदस्त न करिवो मु आपन को चैलेंज करी कहूँ मु ये 21 नंबर जोन रु 4टी सरपंच 4टी नोमिनी आजिका डेट रे जीति छथि पूर्वतन विधायक जी वर्तमान दायित्व रे अछंती बीजेडी संपूर्ण दायित्व नेउछंती जहाँ ऊपर मध्य पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुणी आस्था प्रकट करछंती से मध्य किसी जगह काम आरंभ करनी तांको नेतृत्व आपण पंचायत रे कौन प्रभाव पकेबो नहीं डॉक्टर प्रमोद मल्लिक सी पूरा एक्टिव अच्छा माने दल स्टैंड बाय करिवो जहाँ अच्छी बर आगु को जीव पछू केमते न जीव पंचायत समिति नियाली रे दखल करिबा पई प्रमोद मल्लिक पिकअप जोरदार भाव दउछंती आपण शुणुथिले आगामी पंचायत निर्वाचन रे नियाली ब्लॉक रो 23टी पंचायत रे बीजेडी तार सांगठनिक जो संगठन को सुदृढ़ करने कार्यक्रम आरंभ करिछि आमे आज जे अछंती दायित्व रे एकबिरम पंचायत रो संग्राम केशर बड़ू तांको सह आलोचना कलु एवं से जहाँ कहिले जे आगामी दिन रे एठी बीजेपी रो जो गत सप्ताह रे मिश्रण पर्व होइछि तार कोनोसी प्रभाव पड़िबोनी आगकू बीजेपी को पछरे पकाई बीजेडी ही बाजीमात करिवो से कथा कहते आम सांगे संग्राम केशरी बड़ू किसी समय आमको देथिबारु आमे जिंदाबाद नियाली पक्षरु धन्यवाद जनाऊँ आज्ञा धन्यवाद।